बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 मई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह हशर की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो। जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। जद्दा से खबर आई है कि खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ तिब्बी मुआयने के बाद जद्दा के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से इतवार की रात रुखसत हो गए हैं। वो हॉस्पिटल से मुकम्मल इलाज और कामिल सेहत याबी के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से जो अहम इतलात शेयर की गईं कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जिन्होंने इनके लिए दुआएं की, इनका शुक्रिया अदा किया। शाह सलमान ने कहा कि सऊदी अवाम और अपने इन बेटे और बेटियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सेहतयाबी के लिए दुआएं की हैं। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की इतला पर सोशल मीडिया में सार्फिन ने दिली मुसर्रत का इजहार किया है। सऊदी अरब में हज और उम्रे के कवानीन बहुत वाज़िया कर दिए गए हैं। वो गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रहते हैं अगर बग़ैर इजाज़तनामे के इस साल हज करेंगे, गिरफ़्तारी के बाद इन्हें सऊदी अरब से 10 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए, जवाज़ात और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने तमाम गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया है कि किसी भी लेवल पर सऊदी अरब में इस साल हज करने की कोशिश गैर कानूनी लेवल पर ना की जाए। बाकायदा परमिट हासिल किया जाए जो सऊदी अरब का एक बाकायदा तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ वज़ारतों की जानिब से जारी किया गया है। वो गैर मुल्की अफराद जो इस साल हज करने की गैर कानूनी लेवल पर कोशिश करेंगे, गिरफ़्तारी के बाद सऊदी अरब से फ़ौरन इन्हें 10 साल के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। दोबारा वो हज, उम्रे या किसी भी वर्क वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते हैं। सऊदी अरब में कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो सऊदी शहरी होंगे इन्हें भी सज़ा और जुर्माना किया जाएगा, क्योंकि इन्हें डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, मगर 10 साल के लिए इन पर पाबंदी हज और उम्रे के लिहाज से लग सकती है। लिहाजा गैर मुल्की भाई जो इस तरह का कोई भी किसी भी लेवल पर इरादा रखते हैं तो याद रखें कवानीन का एहतराम करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और जो तरीक़ाकार परमिट के ज़रिए, इजाज़तनामे के ज़रिए, अबशर तवक्कलना या जो भी लिंक सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा जारी करेगी उसके ज़रिए आप कोई पैकेज लें और हज के अहम तरीन जो भी मराहिल हैं उसे तसल्ली और सुकून से जाकर अदा करें तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी अरब के कौमी बजट में 6 साल में पहली बार अखराजात से ज़्यादा रिकॉर्ड आमदनी हुई है। 2022 की पहली छमाही के दौरान 57.5 अरब रियाल का सरप्लस बजट देखने में आया है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से जो इतलात आईं कि सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने 2016 के आगाज़ से बजट की छमाही रिपोर्ट की रवायत शुरू की है। याद रखें 2016 से हर 3 महीने के लिहाज से बजट को पेश किया जाता है। 2022 के कौमी बजट में फाजल आमदनी का तखमीना 90 अरब रियाल तक लगाया गया। तेल की कीमतें बढ़ने से इस साल पहली छमाही में फाजल बजट 57.5 अरब रियाल हुआ है। इस अहम इतला के बाद बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सऊदी अरब में वैल्यू एडेड टैक्स या दीगर जो भी टैक्सेस लगे हैं उसमें कुछ कमी हो सकती है, मगर इसका हतमी एलामिया सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना शाही हुक्मनामे के बाद ही जारी करेगी। सऊदी अरब में बजट जो इस वक्त अखराजात से ज़ायद आमदनी है, ये एक अच्छी अलामत है। इससे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में मुकीम हैं इन्हें भी फ़ायदा हो सकता है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि तमाम कफ़ील और कंपनियां इस बात की पाबंदी करें कि मुलाज़मीन को तनख्वाह बग़ैर किसी ताख़ीर के माहाना बुनियाद पर अदा की जाए।
ہر صورت میں کمپنیوں اور کفیلوں پر لازم قرار دیا گیا ہے جو کہ وہ سعودی وزارت افرادی قوت کے قوانین کے تحت سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں کہ لیبر قوانین کا وہ احترام کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کے خلاف سعودی لیبر لاء کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ وہ غیر ملکی بھائی جو اکثر شکایت کرتے ہیں کہ کفیل اور کمپنیاں انہیں کئی ماہ تک تنخواہ نہیں دیتے، تو یاد رکھیں لیبر قوانین کے مطابق کوئی کفیل کمپنی اگر آپ کو 3 ماہ تک تنخواہ نہیں دیتے اور اس کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے تو سعودی وزارت افرادی قوت سے آن لائن کیس کر کے آپ کسی دوسرے کفیل کے پاس ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں لیبر لاء موجود ہے کہ کوئی کفیل کمپنی اگر کسی بھی اپنے ملازم کو 3 ماہ تک مسلسل تنخواہ نہیں دیتے تو اس کے پاس سے یہ حق ختم کر دیا جاتا ہے کہ اس کا ورکر کسی دوسری جگہ ٹرانسفر نہ کروا لے۔ قوانین کے تحت کسی بھی ورکر کو یہ اجازت سعودی لیبر لاء دیتا ہے کہ پہلے کفیل سے پوچھے بغیر کوئی بھی غیر ملکی کسی دوسرے کفیل کے پاس ملازمت اختیار کر سکتا ہے، یعنی اپنا اقامہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے۔ اگر کفیل اور کمپنی آپ کو آدھی تنخواہ روک کے یعنی تنخواہ دیتے ہیں، اس صورتحال میں اگر کچھ رقم کفیل کمپنیاں آپ کو ماہانہ بنیاد پر ادا کرتے ہیں، پوری تنخواہ نہیں دیتے، تو یہ قوانین امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ اس کا حل صرف یہ ہے کہ جب آپ کا معاہدہ کمپنی کفیل سے ختم ہو جائے تو ان کے خلاف کیس کریں۔ کسی بھی لیول پر ان کمپنیوں کے ساتھ کوئی پیپر سائن نہ کریں جب تک وہ آپ کے تمام واجبات ڈیوز کلیئر نہیں کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں لیبر لاء بہت واضح ہیں۔ ایسے کفیل اور کمپنیاں جو ملازمین کو تنخواہ بروقت پر ادا نہیں کرتے یا پوری نہیں دیتے، کانٹریکٹ کے اینڈ پر تمام واجبات، تمام تنخواہیں جتنی بھی باقی ہوں وہ سعودی وزارت افرادی قوت اور لیبر کوڈ 100% دلوا رہا ہے۔ سعودی عرب کے اہم صنعتی اور ساحلی شہر جدہ میں شدید گرمی آج کل ریکارڈ پر آ رہی ہے۔ ویڈیو ایک سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں ایک جگہ لائن میں بہت ساری گاڑیاں گرم ہونے کے باعث بند ہیں۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ مینٹیننس سے لاپرواہی برتی گئی۔ موسم گرما میں انجن کو ٹھنڈا رکھنے کا اہتمام ضروری ہے۔ جو مالکان گاڑیوں کی مینٹیننس سے غفلت برتتے ہیں وہ مشکل میں آ جاتے ہیں اور انہیں ان کی گاڑی سڑکوں پر کھڑی نظر آتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ گاڑی کا پانی بھی چیک کرنا پسند نہیں کرتے اور گاڑی سٹارٹ کر کے فوری طور پر لے جاتے ہیں۔ ریڈیٹر کا پانی چیک کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہر لیول کے لحاظ سے۔ جب بھی آپ گاڑی چلائیں گرمی کے موسم میں روزانہ کی بنیاد پر اسے ٹیسٹ کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہفتے کو 3 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے جو مختلف ذرائع سے سعودی عرب میں امن و امان کے لحاظ سے مشکلات پیدا کر رہے تھے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ مکمل کارروائی کرنے کے بعد مملکت کے خلاف کام کرنے والے 3 افراد کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ مزید جو اطلاعات سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہوئیں، ان تینوں مجرموں کے خلاف عدالت میں مکمل کارروائی کی گئی اور فیصلہ آنے کے بعد اس پر عمل درآمد کیا گیا۔